Hindi kami na walay lihan at walay kamisanan na magsisilya sa pagbutyag sa kamatuturan. Walay libawaran, serbisyo publiko lamang. Ang nag-inusarang Mr. Lab, Labatiba, Miguel, L.I.B. Bustamante, Mr. Labatiba! Oras sa Radyo Labatiba Patrol, Saturday Afternoon Edition, alas 3:03 sa hapon. May hapon mga kalabatiba, welcome sa itong tulumanon, ang Radyo Labatiba Patrol nga magbati sa Radyo Labatiba, Northern Mindanao, News, NMN News, o sa NMN Mass Media Broadcasting o DXQ, Radyo Ronda, sa AM-BAN, membro sa KBB, kapisanan ng mga broadcaster sa Pilipinas. Live sa takaroon sa DXQ Facebook page o sa RPN TV5 o ingon man sa Radyo Labatiba Patrol Saturday Afternoon Edition. Sa ngalan sa mong General Manager Labatiba Michael M.I.B. Bustamante, kini si Labatiba Buni Bones kay ito na o kasamtangan mo dumala nini nga tulong manon. Mayong adlaw or adlaw karon sa Sabado, pitsa 13 sa bulan sa Disyembre tuig 2025. 12 na lang ka adlaw. Ha? Pasko na. Stilan hapit na gyud ang Pasko. O kamo mga maninoy o maninay, hala, andaman na inyong mga pinaskuhan sa inyong mga binata. O kay kada Disyembre, maura ko'y makadool ang mga binata kung panahon sa Pasko. So katong naaihatag, ala, ayaw pagdumili, paghatag. Nya kamo sa mga binata, ayaw sa puntaon kamo pagpamugos kung walay ikatunol. So depende lang, so pasalamati ang Ginoo kay kadawatan mo. Then happy birthday sa tanan nag-birthday. Ha? Akong i-greet, no? Happy birthday kang Jokres Imano. Usan ni siya ka 144 sa Iglesia. Kauban ako ni sa simbahan. So sakop ni sa kang Aldrin Masas sa among network. So balikon ako. Happy birthday kanimo, Jokres Imano. Sa tanan nag-birthday. Happy birthday kaniyong tanan.